رب ول دشمنان شو د دې خلقو بے گناہ مسلمانان شو د دې خلقو دا حجاج بن یوسف تاریخ بهیر شي کا کارونا پداشان شو د دې خلقو دا حجاج بن یوسف تاریخ بهیر شي کا کارونا پداشان شي د دې خلقو ظریف خانا مخنیوی ضروری ده ٹارگٹ ہر دے عالمان شو د دې خلقو اختارا درتوی ما دی خطن تمرازا و نور دنیا راشاو 400 تمرازا اختارا درتوی ما دی خطن تمرازا و نور دنیا راشاو 400 تمرازا و نور دنیا راشاو 400 تمرازا اخترا دلتا غم دے شیخ ادریس چا شہید کڑے اخترا دلتا غم دے شیخ ادریس چا شہید کڑے جڑا کئی طالبان نمانی تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا جڑا کئی طالبان نمانی تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا اخترا درتوی مدی خط تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا نشیخ حمید الحق شتا نقائد نشیخ ادریسا نشیخ حمید الحق شتا نقائد نشیخ ادریسا بیا چال براز حقانی تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا بیا چال براز حقانی تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا یواز شیخ یوسفا شیخ انیس و سلمان ندی یواز شیخ یوسفا او شیخ انیس و سلمان ندی معذورا خور جاڑی پس دیتا مرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا معذورا خور جاڑی پس دیتا مرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا کسوات دے کبنیرا دے کشنگلا دربا جوڑ دی کسوات دے کبنیر دے کشنگلا دربا جوڑ دی پدی پس ٹولیوی دل تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا پدی پس ٹولیوی دل تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا اخترا در توایم دے خط تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا یو شور دے یو غوغا دا طالبان پجڑا جاڑی یو شور دے یو غوغا دا طالبان پجڑا جاڑی سوکتا تا خاندن یو مکتب تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا سوکتا تا خاندن یو مکتب تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا اخترا درتوی مد خط تمرازا پنور دنیا راشاو 400 تمرازا
د سواد صدیق احمد شیخ القرآن پس خپدیا د سواد صدیق احمد شیخ القرآن پس خپدیا نو دا وایم درته دلتا مدرسې ته مرازا په نور دنیا راشه او 400 ته مرازا دا دارالقرآن دی مدرسې ته مرازا په نور دنیا راشه او 400 ته مرازا مردان کا پیخور دے کنو خار بنو کو ہاٹا مردان کا پیخور دے کنو خار بنو کو ہاٹا شاعر ضرب فروائی ٹول صبح تمرازا پنور دنیا راشا 400 تمرازا شاعر ضرب فروائی ٹول صبح تمرازا پنور دنیا راشا 400 تمرازا اخترا درتوے ما دیکھتے تمرازا پنور دنیا راشا 400 تمرازا